Western Nation para sa detalye sang aton mga balita nagapati. Si Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Benitez nga hindi gid mandako ang mabulig sang pagsuspender sang fuel excise tax. Suno kay Benitez, wala man ini sa gihapon sang dako nga impact bangod ang matabo lang sini nga may mabuhin lang nga kapin 10 ka piso sa kada litro sang diesel kag 6 sa kada litro sang gasolina. Sunod diri 200 billion pesos ang madula bangon sa suspensyon nga mahimo patani maggamit sang gobyerno ipanagtag bilang financial assistance. Sa Western sini nga mahatagan sang assistance amo ang agricultural sector, transport sector kag logistics. Samtang nagpangaway man ini sang mas madasig nga paghatag sang ayuda amo nga nagtawag ini sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga naghambal nga wala sang problema sang kwarta apang ginaaproblemahan lamang amo ang distribution process.